बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसे कंजूस इंसान की कहानी बताएंगे जिसका ज़र्फ इंसान को पैसे के अलावा किसी चीज से मोहब्बत न थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्तों में मिस्र में एक बहुत ही अमीर इंसान रहता था। उसका नाम कारून था। कीमती खजानों, ज़रो जवाहिरात और सोने चांदी के बड़े बड़े जखीरों का मालिक था। वो अपनी दौलत को तालों में बंद करके रखता और सिर्फ लोगों के सामने उसकी नुमाइश के लिए बाहर निकाला करता था। इसके कीमती खजानों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि उन पर लगाए जाने वाले तालों की चाबियों के ऊंचे ऊंचे ढेर लग जाया करते थे। ये चाबियां उठाने और उनकी नकलो हरकत के लिए कारून ने कई मजदूर मुलाजिम रखे हुए थे। गर्ज ये कि कारून की दौलत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। कारून बनी इसराइल में से था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार भी, मगर सीरत व किरदार में वो आप से बहुत मुख्तलिफ था। अपनी दौलत और सरवत के बलबूते पर उसने फिरौन से दोस्ती गांठ रखी थी। उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत से खास लुत्फ महसूस होता था। वो लोगों को आपके खिलाफ उकसाया करता था। करोड़पति कारून मगरूर और शेखीबाज ही नहीं बल्कि एक बखील इंसान भी था। उसे तमाम नेक ख्यालों, नेक कामों, नेक लोगों से सख्त नफरत। उसे गरीबों से कोई हमदर्दी न थी। रिश्तेदारों और दोस्तों को वो कोई अहमियत न देता। उसके बुरे इखलाक की वजह से दिल से तो कोई भी उसे पसंद न करता, मगर बेतहाशा मालो दौलत की वजह से बेशुमार लोग उसका जाहिरी एहतराम करते थे। कारून को अपने इन अनगिनत खजानों पर बहुत नाज था। वो गली बाजार में अपने मालो दौलत की नुमाइश बहुत मुश्ताक होकर करता। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को इकट्ठा करके नसीहत कर रहे थे। कारून को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद न थी। लोगों को अपनी तरफ मतवजा करने और मजमा में गड़बड़ करने के लिए उसने अपनी दौलत की नुमाइश शुरू कर दी। बेशकीमत लिबास पहने बड़े गरूर और तकब्बुर से इतरा कर चलने लगा। उसके आगे पीछे नौकरों और मुहाफिजों की कितारें बंधी हुई थी। बेशुमार जानवरों पर उसके मालो दौलत की अंबार लदे हुए साथ जा रहे थे और ये सब कुछ एक अजीब और ओछे चक्कर का नजारा पेश कर रहा था। मगरूर करोड़पति के लाव लश्कर ने ऐन उसी जगह के करीब घूमना शुरू कर दिया जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। इससे सूरत हाल में काफी गड़बड़ पैदा हो गई। हाजरीन में से कई सादा लोग कारून के जाहो जलाल और दौलत व सरवत की नुमाइश से मारूफ होकर बार बार उधर देखने लगे। बाज अच्छे भले लोग तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हल्का को छोड़ छाड़ कर सीधे कारून के नुमाइशी जुलूस में शामिल हो गए। उनकी देखा देखी हाजरीन में से कई और लोग भी बिदकने लगे। कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हल्का में बैठे तो रहे, मगर लालची नजरों से कारून के खजानों को मुतवातर तकते रहे। कारून की इस नाशाइस्ता हरकत पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया। आपने उसे इन हथकंडों से बाज रहने की तलकीन की। आपने उसे कहा कि ये सब मालो दौलत उसे अल्लाह ने अता किया है, इसलिए इसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। उसे गरीबों और मोहताजों के लिए खुराक लिबास मुहैया करना चाहिए और यही उसकी मालो दौलत का सही इस्तेमाल है। मगरूर मुतकब्बिर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इन अच्छी अच्छी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था और वो किसी और चीज का ख्याल या शख्स को कोई वक़्त ही नहीं देता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे बहुत नसीहत की तो एक दिन उसने उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये मालो दौलत उसे अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि ये सब कुछ उसने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर हासिल किया है। इसलिए उसे अल्लाह की राह में दूसरों पर खर्च करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुंहफट जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त दिली रंज हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून की इस्लाह करना चाहते थे, मगर कारून ने उनकी एक न सुनी और वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी हिम्मत न हारी। जब और जहाँ कहीं भी कारून उन्हें मिल जाता, आप उसे समझाते। हत्ता कि एक दिन आया कि कारून उस रोज के नसीहत से बिल्कुल उता गया। तंग आकर उसने झूठे इल्जाम लगाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम और जलील करने की ठान ली। उन दिनों उसी शहर में एक बेहद आवारा और बदनाम औरत रहती थी। कारून ने उस औरत से राब्ता कायम किया
اور اس سے باز ساز شروع کر دی۔ اس نے اسے اکسایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد کرداری اور بد اخلاقی کا الزام لگائے۔ اس گھٹیا کام کے لیے قارون نے اسے بیش قیمت زر و جواہرات پیش کیے۔ رشوت کی یہ اشیاء اس قدر قیمتی تھی کہ وہ بدگماش عورت قارون کے اشاروں پر ناچنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اسی روز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے بازار میں بد اخلاقی کا بہتان لگا دیا۔ جب لوگوں نے اس کی الٹی سیدھی باتیں سنی تو انہیں سخت دھچکا لگا۔ یہ لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ ان کے دلوں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت و احترام بالکل ختم ہو گیا۔ بد کردار عورت کی الزام تراشی سے بات بڑھتی گئی۔ شہر میں ہر قسم کی افواہیں پھیلنے لگی، گندی مندی باتیں ہونے لگی۔ کئی اناڑی لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق پر شک بھی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس الزام تراشی کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے اس عورت سے علی الاعلان کہا کہ وہ اپنے تراشے ہوئے الزام کے بارے میں حلفیہ بیان دے اور کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کرے، ورنہ سچ سچ بتا دے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ آپ کے اس اعلان سے وہ گندی عورت بکھلا اٹھی۔ جب لوگوں کے دباؤ اور ضمیر کی آواز نے اسے بہت ستایا تو وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کھلے بند و اعلان کر دیا کہ اس کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس نے یہ سب بکواس قارون کی بھڑکانے پر کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس ذلیل حرکت کے لیے قارون نے اسے بہت ساری دولت دی تھی۔ قارون کی فحش سازی کا راز فاش ہو چکا تھا اور سب لوگوں کو کھرے کھوٹے کا پتہ چل چکا تھا، مگر اپنے برے عزائم میں ناکامی سے اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے گندے مشغلے برابر جاری رہے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرتا۔ اس نے آپ کے وعظ نصیحت کے کاموں میں پہلے سے زیادہ دخل اندازی شروع کر دی۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی کرتوتوں کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ ایک دن آپ نے اللہ سے دعا کی کہ لوگوں کو قارون کی دولت و ثروت اور فتنہ و فساد کے چکر سے نجات دلائی جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ کنجوس کروڑ پتی کی آخری گھڑی آ پہنچی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، قارون، اس کے سارے نوکر چاکر اور تمام بیش بہا خزانے دفعتاً تیزی سے زمین کے اندر دھسنے لگے۔ زمین میں دھستے دھستے یہ سب لوگ اور سارے خزانے منو مٹی کے نیچے مکمل طور پر دفن ہو گئے، اور یوں کروڑ پتی قارون اور اس کے بے حساب زر و جواہرات دیکھتے ہی دیکھتے اپنے صحیح انجام کو جا پہنچے۔ جب لوگوں کو اس کنجوس کروڑ پتی کے عبرتناک انجام کا علم ہوا تو ان کی مسرتوں کا انتہا نہ رہی۔ کسی شخص نے بھی اس کی ہمدردی میں کسی رنج یا افسوس کا اظہار نہ کیا۔